Preface and description. Hello friends and students, Happy New Year to all and welcome to my channel, Curiosity World YT 360. This channel belongs to education purpose only, like general knowledge question, daily current affairs, event and incident facts for competitive exams, quizzing, etc. In future, I will cover class 5th to 10th standard question answers for students. Requesting to all of you, please like, share and subscribe the channel to appreciate my heartiest effort. Thank you. In the video, question and answers image mode shown only in English, but in audio, you will listen English, Bengali and Hindi language mode. ভিডিওতে প্রশ্ন উত্তরগুলি শুধুমাত্র ইংরেজি চিত্র মোডে দেখানো হয়েছে, তবে অডিওতে আপনি ইংরেজি, বাংলা এবং হিন্দি ভাষা মোডে শুনবেন। वीडियो में प्रश्न और उत्तर केवल अंग्रेजी में दिखाए गए हैं, लेकिन ऑडियो में आप अंग्रेजी, बंगाली और हिंदी भाषा सुन सकेंगे। Let's start the YouTube journey with Current Affairs series by Curiosity World YouTube 360. Current Affairs Series, Episode 1. Which state has become the first in India to establish a National Artificial Intelligence AI Research Institution? Correct answer, Gujarat. হ্যাঁ, গুজরাট সঠিক উত্তর, কারণ এটি প্রথম রাজ্য যেখানে গিফট সিটিতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলের অধীনে একটি জাতীয় এআই গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইন্ডিয়ান এআই গবেষণা সংস্থা IAIRO প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা 2026 সালের জানুয়ারিতে কার্যক্রম শুরু করে। भारत में कौन सा राज्य राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI अनुसंधान संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही उत्तर गुजरात। As per recent report, India recently surpassed which country to become the world's fourth largest economy? Correct answer, Japan. 2025 সালের শেষের দিকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে ভারত জাপানকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर जापान। Kaimur Wildlife Sanctuary is located in which state? Correct answer, Bihar. হ্যাঁ, কাইমুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যটি সঠিকভাবে ভারতের বিহার রাজ্যে অবস্থিত, মূলত কাইমুর এবং রোহতাস জেলায়, যা বিহারের বৃহত্তম অভয়ারণ্য এবং বিন্ধ্যাচল পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঘের আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर बिहार। The salvo launch of Pralay missiles was conducted by which organization? Correct answer, Defense Research and Development Organization, DRDO. ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর জন্য ব্যবহারকারী মূল্যায়ন পরীক্ষার অংশ হিসেবে প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং উন্নয়ন সংস্থা DRDO ওড়িশার উপকূলে একই লঞ্চার থেকে দেশীয়ভাবে তৈরি প্রলয় কোয়াসি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ পরিচালনা করেছে। प्रलय मिसाइलों का सामूहिक प्रक्षेपण किस संगठन द्वारा किया गया था? सही उत्तर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO। Where was India's first 3D flex aqueous angiography with eye stent performed? Correct answer, Army Hospital Research and Referral, Delhi. দিল্লি ক্যান্টের আর্মি হসপিটাল রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেলে আই স্টেন্টের সাহায্যে ভারতের প্রথম 3D ফ্লেক্স অ্যাকুয়াস অ্যাঞ্জিওগ্রাফি সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে। भारत में आई स्टेंट के साथ पहली 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी कहाँ की गई थी? सही उत्तर आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, दिल्ली। What is the name of Goa's newly announced third district? Correct answer, কুশাবতী। গোয়ার নতুন জেলা, প্রাচীন কুশাবতী নদীর নামানুসারে তৃতীয় জেলার নামকরণ করা হয়েছে কুশাবতী। गोवा के नवघोषित तीसरे जिले का नाम क्या है? सही उत्तर कुशावती। Who won the gold medal in Youth Girls Under 17 at the 29th National Sport Climbing Championship 2025?
কারেক্ট আনসার আমেরা খোসলা। জাতীয় ক্রীড়া পর্বতারোহণ চ্যাম্পিয়নশিপে যুব বালিকা অনূর্ধ্ব 17 বোল্ডারিং ইভেন্টে আমেরা খোসলা স্বর্ণপদক জিতেছেন। 29वीं राष्ट्रीय खेल पर्वतारोहण चैंपियनशिप NSCC 2025 में युवा लड़कियों अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही उत्तर अमीरा खोसला। Amazonian stingless bees recently became the first insects in the world to be granted legal rights by which country? Correct answer, Peru. পোকামাকড়ের আইনি অধিকার। পেরু প্রথম দেশ হিসেবে অ্যামাজনের হুলবিহীন মৌমাছিদের আইনি অধিকার প্রদান করে। अमेज़न की डंक रहित मधुमक्खियां हाल ही में किस देश द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कीट बन गई? सही उत्तर पेरू। Winter storm Ezra recently hit which country? Correct answer, United States. শীতকালীন ঝড় এজরা এই ঝড়টি সম্প্রতি ইউনাইটেড স্টেটসকে প্রভাবিত করেছে। हाल ही में आए शीतकालीन तूफान एजरा ने किस देश को प्रभावित किया? सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। Which public sector telecom company rolled out nationwide voice over Wi-Fi services in India in January 2026? Correct answer, BSNL. BSNL voice over Wi-Fi. ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড ভারতে দেশ জুড়ে ভয়েস ওভার ওয়াইফাই পরিষেবা চালু করেছে। जनवरी 2026 में भारत में किस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने देशव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई सेवाएं शुरू की? सही उत्तर भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। The Close Quarter Battle Carbine is designed by which organization? Correct answer, Defense Research and Development Organization, DRDO. CQB Carbine, Close Quarter Battle Carbine, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা DRDO দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল। क्लोज क्वार्टर बैटल यानी CQB कार्बाइन किस संगठन द्वारा डिजाइन की गई है? सही उत्तर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। The Sirkir malkoha, a rare bird species recently reported in the news, is usually found in the plains of which state? Correct answer, Uttarakhand. Sirkir malkoha পাখি এই বিরল পাখিটি উত্তরাখণ্ডের সমভূমিতে পাওয়া যায়। हाल ही में खबरों में आई दुर्लभ पक्षी प्रजाति सिरकीर मलकोहा आमतौर पर किस राज्य के मैदानी इलाकों में पाई जाती है? सही उत्तर उत्तराखंड। Recently, which country became the 21st member of the Eurozone, bringing it closer to full European integration? Correct answer, Bulgaria. ইউরোজোনের সদস্যপদ বুলগেরিয়া ইউরোজোনের 21তম সদস্য হল। हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना जिससे ये पूर्ण यूरोपीय एकीकरण के और करीब आ गया? सही उत्तर बुल्गारिया। Which state has become the first in India to constitute its 8th State Pay Commission? Correct answer, Assam. অষ্টম রাজ্য বেতন কমিশন আসামি প্রথম রাজ্য যারা অষ্টম রাজ্য বেতন কমিশন গঠন করে। भारत में कौन सा राज्य अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही उत्तर असम। The Land Stack and Glossary of Revenue Terms was launched under which program? Correct answer, Digital India Land Record Modernization Program. ভূমি স্তূপ ও রাজস্ব শর্তাবলীর শব্দকোষ ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ কর্মসূচির অধীনে চালু করা হয়েছিল। लैंड स्टैक और राजस्व शर्तों की शब्दावली किस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई थी? सही उत्तर डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम।
Skilling for AI Readiness SOAR program is an initiative of which ministry? Correct answer, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. স্কিলিং ফর এআই রেডিনেস প্রোগ্রাম কোন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ? সঠিক উত্তর দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়। स्किलिंग फॉर एआई रेडिनेस सोर कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? सही उत्तर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। Galaxy frog that was recently seen in news is endemic to which region of India? Correct answer, Western Ghats. সম্প্রতি খবরে দেখা যাওয়া গ্যালাক্সি ফ্রগ ভারতের কোন অঞ্চলে স্থানীয়? সঠিক উত্তর পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला गैलेक्सी मेंढक भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? सही उत्तर पश्चिमी घाट। Vishnugad Peoplekoti hydroelectric project is located on which river? Correct answer, Alaknanda. বিষ্ণুগড় পিপলকোটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কোন নদীর তীরে অবস্থিত? সঠিক উত্তর অলকানন্দা নদী। विष्णुगढ़ पिपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर अलकनंदा नदी। World Braille Day is observed every year on which day? Correct answer, January 4. বিশ্ব ব্রেইল দিবস প্রতি বছর কোন দিনে পালিত হয়? সঠিক উত্তর 4 জানুয়ারি। विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर 4 जनवरी। The Grand International Exposition of Sacred Pipravaha relics of Bhagwan Buddha was inaugurated in which city? Correct answer, New Delhi. ভগবান বুদ্ধের পবিত্র পিঁপড় হওয়া ধ্বংসাবশেষের গ্র্যান্ড আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কোন শহরে উদ্বোধন করা হয়েছিল? সঠিক উত্তর নয়াদিল্লি। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? सही उत्तर नई दिल्ली। The Salal hydroelectric project is located on which river? Correct answer, Chenab. শালাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি প্রকৃতপক্ষে চেনাব নদীর তীরে অবস্থিত, যা ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র, যা NHPC দ্বারা পরিচালিত এবং উত্তর রাজ্যগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर चेनाब। Timur is an air-launched cruise missile developed by which country? Correct answer, Pakistan. তেইমুর হল পাকিস্তান কর্তৃক তৈরি একটি আকাশ থেকে নিক্ষেপযোগ্য ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, পাকিস্তানের এয়ার ওয়েপন্স কমপ্লেক্স দ্বারা তৈরি। तैमूर किस देश द्वारा विकसित वायु प्रविष्ट क्रूज मिसाइल है? सही उत्तर पाकिस्तान। Design-linked incentive scheme is implemented by which ministry? Correct answer, Ministry of Electronics and Information Technology. ডিজাইন লিঙ্কড ইনসেন্টিভ স্কিমটি প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক দ্বারা বাস্তবায়িত হয়, যা বৃহত্তর সেমিকন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের অধীনে দেশীয় স্টার্টআপ এবং MSMEগুলিকে আর্থিক সহায়তা এবং পরিকাঠামো প্রদানের মাধ্যমে ভারতের দেশীয় সেমিকন্ডাক্টর চিপ ডিজাইন ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্য। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी DLI योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? सही उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। Which legal framework provides the basis for notification of diseases in India? Correct answer, Epidemic Diseases Act, 1897. 1897 সালের মহামারী রোগ আইন ভারতের রোগের বিজ্ঞপ্তির প্রাথমিক আইনি ভিত্তি প্রদান করে। এই আইন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয় সরকারকেই বিপজ্জনক মহামারী রোগের বিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিয়মকানুন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়।
भारत में रोगों की अधिसूचना के लिए कौन सा कानूनी ढांचा आधार प्रदान करता है? सही उत्तर महामारी रोग अधिनियम 1897। What is the IUCN conservation status of the Bactrian camel that was recently seen in news? Correct answer, critically endangered. সম্প্রতি সংবাদে দেখা যাওয়া ব্যাকট্রিয়ান উটের IUCN সংরক্ষণ অবস্থা কি? সঠিক উত্তর অত্যন্ত বিপন্ন। हाल ही में खबरों में छाए बैक्ट्रियन गूंट की IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? सही उत्तर गंभीर रूप से संकटग्रस्त। End of Current Affairs Series, Episode 1. We will meet again after 3 to 4 days.